Hi guys, mag-unbox ata sa atong iPhone 17 Pro Max. Let's go! Atong ko ng atong iPhone 17 Pro Max. Let's go! Check ko sa basura. Wala. Na-unbox na ito na. Try natin dito sa ref. So, ari gito sa ref. Okay. Kanang fresh nga iPhone na itong i-unbox. So, dara. Nangingit na-adre. Kaya itong i-unbox. So, come on. Let's go guys. Ito na i-unbox. So, let's go. Mag-unbox na tayo ng bad boy. Ito na yung SMR. Ito na yung unbox ang atong kuhan. iPhone 17 Pro Max. 2TB. Ato lang i-pretend nga kay na-unseal naman na to. So, ito na i-open. Diba? Orange. And what color? Cosmic orange. Cosmic orange. Yeah, cosmic Yeah. orange. May tawag nila na. Okay. Di ba? Okay, October 15, Wednesday. 10:41 p.m. iPhone 17 Pro Max, 2TB. Cosmic orange. Basic. Okay, unboxing.